Eradi bebe biem eradi bebo. Ani die me. Ento eradi bebe biem eradi beba. Eja bebe biem eradi bebo. Ani eradi bebe biem eradi beba. Eradi bebe biem orinye komudo. Eradi bebe biem orinye komudo. Eradi beba. Eradi bebe biem orinye komudo. Ani orinye komudo. Edano. OJA TV Tienyansa. Ubetu etani uwesi eradi bebe biemo. Amen. Amen. Make us ready na be ohoda. Amen. Yellow body na se. Amen. And answer your dasa for radia. Sir. Ni hihye ne wo se na ebedi ahye mu. Sir. Ona ye from. Amen. Amen. Boss ka se manya akopota. The 7 steps to eternal life. Ejaka kisudida. Amen. Mudi yaza. Eternal. Boss ka se radia. Messi, Yakupon Adia Oyeni, counsel, purpose, and will. Amen. Amen. Past, Sir. And our present, and our future. Ishaka Kisudida. Amen. Mutianza. Amen. Amen. Was I can say Radia? And near my 7 now, 7 steps. You did call down common. Because I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adum. Sir. Boniface. Sir. Bimbo. Sir. Ahotie. Yanisa achiro beti ase. Ahotie. Kwaje. Sir. Training. Ena. Enkwa. Boss ka se she radio no ya. Amen. Amen. Enkwa eni awie. Sir. Eno ne de ekotena nti kro ne oman na ekotena mu no dankwa we ni wosi yenya. Bo ni ni. Sir. We ni de ekọ. Sir. Dikala ni na se obetimi anya wei a ye dankwa na e chese uwi a obetena asebie mu na age ne edi kan onya adom. Sir. Na ye de obone ye den echew adam asini Ane nipa nyina ye bone na onyankopon na onyama ye den abo na bone so ti nipadua nu ye yi a enye den nobody obi entimi nyi bone mfi nipadua osoro ba ye wa meyi Dabio, you can't eat. Name on the bed chow, sir. So the chow pa and yet you may be him. I will contact boom, and yet you may be him, engage you, sir. I don't know about your mouth. And then that say Ubuntino, and my bonny free per dear my engagement, sir. Cause at Timothy, who am my uncle, sir. Now, ooh, yeah. No, what me a banning chain, sir. Say, oh, yeah, said him, my mawa, and one son of Becca Casabi said. Masia mitini Kristo na owuo ya medie enfaso onkwan no owuo be ya enfaso enye hu biom sabi se enya ye rema wa owuo nye hu biom amen amen se enya ye dia owuo hu because unye hu wie pa o kwasama adwa church mu enwasem be ye rema dia o ti ho e twenti job se minimo so be sa de me ma owuo Ansan makofia atiasfo nyina ye de. Job 30:23. Job chapter 30 verse 23 no. Ose de. Ose nam nim sa de besan ama owuo. Minimum se obesan de me ama owuo. Ne ofia atiasfo ahia mu no. Anu ansan na ofia atiasfo ye de. Ahia mu no nya wufuo. Dabi. Tiberi efie mienu ne da ho. Efie mienu ene da ho tie kasa we yie.
na me gina honhom na me no kasa nokwasɛm me nya nyamsom ni I'm not a religious person and me no be ka honam mu nsam me fira Awurade mu na e kasa e dey tikana ni amen efie mienu ne wo efie mienu na wo ho e twe ho baako eye ofie a atiasefo na aye dey ahia na obi abewu ansa na wakofie num nokwasɛm according to Ecclesiastes 12 verse 5 Ecclesiastes 12 verse 5 tie ɔsɛ wɔsuo ne ɛkorɔn ube suo ne ɛkorɔn na ehu ba ɔkwan ehu bɛɛ dɛ asɛm ato bɛma na deɛ na ɔsɛ okuro ba ɔma ɛforo yɛ oh my god ne ɔpɛ bia nyɛ ne de biem dabi atufrafo yɛ adesoa yɛ dɛ adesoa tie na akɔnɔ to atwa akɔnɔ ne to bɛɛ dɛ atwa ɛnɛ deɛ akɔnɔ ɛsɔre paa ne ɔpɛ bia pɛ so yɛ ɛtuo bɛɛ dɛ atwa ade efisɛ onipa akɔ ne daa fie ɔkɔ ne deɛ ne daa fie efie ɔti mu nnɛ dɛ ɛnyɛ ne daa ɛnyɛ daa ne mu afei na ɔkɔ ne daa deɛ eternity is ahead of you yes wodi ɛgasa na ɛno ne fie na akɔyɛ mmienu daa fie no akɔyɛ dɛ mmienu baako yɛ baabi a atiasfoɔ na ɛdɛn ɛhyia ɛne baako so yɛ baabi a awufoɔ Ecclesiastes 9 verse 3 Ecclesiastes 9 verse 3 bɛkɔ ogya no ɔsɛ ɛyɛ bɔne a wɔyɛ owiase nyinaa mu sɛ nkrabea kɔ ada ɔma nipa nyinaa nkrabea kɔ ne da hɔ ma nipa nyinaa nea ɔkɔ atiasefoɔ mu ne nea ɔkɔ awufoɔ mu efi atiasefoɔ ahyia mu ɛne efi a awufoɔ ahyia no ɔmo nyinaa bɛwu wɔ honam fam ti Nyankopɔn ba wiase obewu yɛ nokwasɛm wodi gaza ọba bɛyɛ dɛ obewu baabu sɔ ka owó hwɛ ma mo nyinaa ɛkyɛ obiara bɛyɛ dɛ na oyi a yɛ ofie ni mienu nea atiafoɔ ahyia mu ɛne nea awufoɔ ayɛ dɛ na Job sɛ nea ohu yɛ ne nti ne nea ɛyɛ maa ne nti ɔbɛka atenenefoɔ ho etu ɔsɛ medeɛ ɛgya wobɛsa de miama owu na makɔfie atiafoɔ ayɛ dɛ hyɛka Kristo di daa na deɛ ɔsɛ ɛyɛ bɔne a ɔyɛ owiase no nyinaa mu sɛdeɛ sɛ nkrabea kuro ne ada ɔma nipa nyinaa nkrabea ne yɛ baako pɛ na hyɛberɛ ne na ɛyɛ difference hyɛberɛ no ne yɛhyehyɛ maa wo wowu akyi no ɛno ne yɛ different ɛno yɛ pa mu aka kyerɛ nnipa nti wɔnte neɛ meka no ase bɛneɛ ɔka ho no bɛte aseɛ die ɛtu so na bɔne ayɛ nipa ma ko mama ɔmkɔ so anyɛ ɔno sɛ ɔtene ne niwu ɔbɔnefoɔ wu ɛti ɔdi bɔne a ɔno asɛ ɔmkura ɔmo nyina bɛwu yɛwu wie a akyire asɛm akyire deɛ asɛm baako proverbs so ɔsɛ akyire asɛm wɔ hɔ ɛhyɛka Kristo di daa amen modie nyansa na adam wɔ kumam enti na adam bɔ yɛ dɛ ɛwɔ kumam na ɔmkɔ so ayɛ bɔ wɔn asetena mu na ɛnu akyi no wɔkɔ awufoɔ nkyɛn ɔkɔ atiasefoɔ nkyɛn dabi wodi ɛgasa atiasefoɔ wɔ hɔ ɛna awufoɔ yɛ dɛ na honam fam both two ne nyinaa bɛwu na wowie a ɛhe na wokɔ spend eternity ɛno ne yɛasoma ɔdansefoɔ Joseph Ampadu sɛ awie bere ɛhyɛka Kristo ni daa mɔtena ne atorɔ ho akyɛ mehyerɛ wote awufoɔ mu ɛnti yɛbɛbɛki sure sɛ wase a wote no ɛberɛ a wode te ase no wobɛkɔ so atena ase ama owuo sɛ wonkɔ ateasefoɔ mu a wote ase nyinaa wobɛsom owuo wobɛsom ɛna wotieyɛ no ɛna na woguso tie no wobɛsom deɛ owuo wonkɔ na nyinaa na ne owuo bɛsa nya pam owu apam adamu ne ntɛm no meba bɛsɛɛ no wonim so wo ne owu awapam onim I tell you honestly adwuma a yɛ nyinaa yɛ ma owu nokwasɛm wokora yɛ awɔ ɛso yɛ ɔbrɛ twa owu wo na ɔbrɛ twa owu yɛbrɛ twa nkwa yɛbrɛ twa nkwa amen wodi ɛgasa why because wobɛkɔ wufuom nti wɔ se yɛ propel ɛberɛ a wode te ase naa ɛwɔ owuom saa na afei wokɔ awufuom nti finally owuo ne bɛpɔn ɛnɛ wo a yɛbɛkɔ nkwa mu no nkwa Kristo ɛne wɔ so wɔpɔn
Because who kwa atiasfom and ono yo atiasfo Nyankopɔn and atiasfo na ahyia mu wɔ heaven and also yo atiasfo na bibi na ahyi no abeda na owufuo because obo se okra atiasfo and na wabɛyɛ okra atiasfo ewuo eti enne ebeje wa ajo katiasfo Amen. Anu di no so ai on pene tutu pene no na esi wo the god of Eden no on person be si biam dabi o tese o wa feli ama ho no akwa we bo bre na age me don no eti meya nyiwa ni nyina ma na ansa na obawi ase sa digari ti me don no me de ne boni ya esi ni esi nyina be che no sa me se bu ne bem because me gina so be bu omfo sa bu omfo wie pa ono ko a meje ne de me bu ne bem amen. Na mesa tene ho because what den ho afrafi sir boni tini padua nim ana mumu ye hye ne kra iti ade me tene ho ye regeneration man sir renewal of the spirit yes ansa no aba me kronkron na ohwe ye nim anu ansa na o atamfu bi nsem wo na sama nsem sir ti wo se me kwaji wo mo ye dey eba no fe me de me train a eba me yo train ni sir e hyewo sir no almost say me suba na me seso amen second solida amen e yi ansa na dan kwaye on de omo ni me train e yi sir we ni bo hye no kwasem e second solida amen yan kai we mu osoro an kawo e wo se ni timo po we mu pepepe a e kire se ono ani ni ye kwasem bi eso ni question bi a be bisa dabi cause nyo na ball dabi amen we ni nsem a ye ka kire mu e fa asem ni agro dabi o e pemu se o ka ho a tramrika na yi a e beje won kwa amen tramrika na ba bi a o hye ne de ya to atwene kra kwasem purpose when yam so buy na me kiro no amen e ba se me to osoro ahinim amen me na me ka jo tikai ma ye ho topic e ba wo be da wo ti kura be tie firi so e ba se purpose me kiro se god of Eden duaba me se Adam Nyankopon ni so obedi duaba amen me ka secret a kiro wo ni kura process na enko dabi ozu di yes we because Adam afom amen na fe yetimi ama process na start sanete obo nsam a oye bonsam de dada me na me ka jiro obo ni de dada oye bonsam amen anya so odi bi no koye ye ne ye enu wo sisi anya sa onti asem na se Eja ka jolida amen. Who hear that? Proverbs 16:4 say there. Proverbs chapter 16. Verse 4 no. I say ade nyina ma bribi. O ya de nyina ma de. Bribi. Na de. O say obonefo po e ma da bone. Obonefo ni ma de. Da bone. Da bone ya ba wiase. Sir. It was here bo bi a o ye bonefo. Sir. Da bone si ano no aye ho adwuma. Sir. Nyanso ye betimi aka ne saa. Ade fa niema bi mu ma niema bi si e ma niema bi sore saa te niema bi ase sanete nyansa mu do no kwasam oyo nidifo nyansa bu akwa amen oba bre so bete na ase oba bre so bete Nyankopon ase pa was adwen odin ba o e kete amen kwasam adwen ada ni patrim ba akokora ni Nyankopon tirim ebi na meka kiro oye different kra different in mindset eti no wo dwen a ensi Nyankopon de ene so eti wo betimi adidi na tem aka se tie Nyankopon aka ne nsem atoro pe se Bible ne ye de be eye wadwen ni enti Nyankopon de ene ate sabi nyamo adwen ni madwen according to Isaiah chapter 55 verse 9 no osina sa osoro crossing asase no se ni osoro crossing asase sa na makwan crossing ne makwan sa na makwan e crossing ne mo de makwan ti ne etinu ani so no okwa bi wa etinu wo ni pandis Proverbs 14:25 Proverbs chapter 40 verse 25 no o say ekwa bi ho etinu oni pandis so na so de na ewiye ne ye owuo eye de owuo enkwa dabi ti no ma ti nyam so na ate you created religion sir eye kwantini definition of religion is a way of life a way of life e kwan a ye nam eye yade sir ye yade o afese ene Nyankopon be sa Nyankopon be gi atomu a sa ne nyam no obi e challenge ne ho e tra so obe ye bibi se bi awurade ani be so no a
It's your way, your kwan. Sir. Na etene wani so. Aso na wi ye dey. Amen. Amen. Oso wode na kwan akire Moses. Sir. Wode na kwan ye dey. Akire Moses. O na kwan a enye onipa kwan. Nti no say seek ye the kingdom of God. Sir. Hwehwe mahini. Eno ho ne makwan ne ye dey. Ti hone enam tre ne kwan so bai. Sir. Uka Matthew 21:32. Matthew chapter 21. Onam de yeso ne bai. Matthew chapter 21 verse 32 no. Ose na Yohane nam tre ne kwan mu ba mo nkyɛn. Yohane enam tre ne kwan mu ena ye dey. Ba mo nkyɛn. Na obaye da roben no oboy. Matthew chapter 3. Ka 1 to 3 man. Matthew chapter 3 verse 1. Ti. Ose inani mu Yohane suboni ba beka ase yidi asra so se. Ese die. Monsakra madwene. Monsakira madwen. Na osoro ahenie no apen. Ose die aben. Osoro ahenie. Aha nyamesom e fichi. Yasumano ona tre ne kwa so e tro se is kingdom of God, not religion. Ana obetu oman a etenya mesom mu amoye homedafo Sao. jufo anu wako mu se monsisa mo adwen monsisa mo adwen na osoro ahenie na ede ye yini wie ye awurade excuse us hwe enipa ama wo bi ansori ya osin Yohane Dabida. Yohane na okosoro ahenie mu sabri ya ono nko ye na oye ketu akra omo wo soro so no won ofom Sanetie. amen amen aju akopie mu ho ansa Sir. that time or compare those who are in heaven to John ye ketua Sir. John the Baptist or ye ketua No kwasem e wo heaven ane be ogunya koduru ho ntia kasa na sese ni Sanetie. odi na dance ane en wo kire say enipa e ma wo mba asase wesu obi enu a wasori an ne keseye esen John the Baptist na sisi ya me no kasa yi ahimam ho no o ye ketua ho Sir. ti aje John akoduru ho ansa Sanetie. Yohane mu dia yanza Yesepa. na owie ye no ena o se adifo no Luke 16:16 Luke 16. What's my 16 no? hwe Ose adifo ni na. adifo ni nyina Ana mra ahyankom be se Yohane so. ene emrensem du Ai. adwuma ebe ye ye se ebe hye nkom Sa. adifo hye nkom ehye obeba emrensem du so ehye nkom ehye obede Obeba. nie enye obi kan ho no oba be ma ohunu no ni watimi di ade ho Sir. eti akonhyefo mienu ne wo tronsem nim No kwasem. adifo ne emrensem de emra Ai. onyina hye nkom uwie ya na oti akonhyefo nsem bra ya fofele na wo sa ati sa de ebe si Yohane so Ayo. na efi ono so no Ose na efi ano so no. Waka Onyankopɔn hene ho asempa. o preaching nyamesom Dabi. John ene bedi ka akasa afa hini no Ane. because ono no ye de tren ne kwan na hye ne nsa Sasem. se o ma nipa nyina ohunu han no no nante han ni mu emesen ko han mu Sanetie. amen amen eti wonam tren ne kwan so ye de tren ne kwan so obebo onyankopɔ ahini ho asempa ho de ai when tren ne kwan Yes. onyankopɔ kwan ni Ane. ka de kɔ ne nkyɛn Sir. yaba yaba tutu buti nyamesom ho kwan no no a utimi nkyerɛ Otiro. ɛsɛ ɛno amu ne yɛ wo yɛ to yɛ amen amen oh no ayɛ Sao. ɛsɛ ka kristo di da Amen. mu de ya sa Yetie pa. eti afa kɔ Isaiah mame Isaiah chapter 45. 45 verse 18 Isaiah chapter 45 verse 18 no. yeah Osina se Awurade obo osoro. afa etie yɛ bɛ ka kreshi bi simple ka kreshi bi wɔ ha wo de bɛ bɔ nsɛm ma nyankopɔn si ya me sure reason abasa tie ka na ni Osina se Awurade obo osoro. sɛ wan Awurade obo osoro. a wɔbɔ wɔ soro Sa. Na onyine asase na oye enu sieni. na awurade a ɔbɔ ɔsoro na ɔnwe asase Sir. Israel ti awurade onyankopɔn awurade koro Sao. na awurade a ɔbɔ ɔsoro na ɔbɔ asase Sa. kotode nyinaa nkɔtɔ ntakrama nyinaa mpam kasi Yesu Kristo na awurade Amen. na awurade a ɔbɔ ɔsoro na ɔbɔ asase Sa. sɛnea ɔwɔ sie Na oye enu sieni. na ɔyɛ wo kora ka ho sie ni
Oni nyankopon. Wono ne ye fe no onyankopon awurade. Wono ne ye fe ne de Onyankopon. Eti yesi ya wo awurade na mamoa. Na say ko hwe nyankopon wofro. Oso no sister a wadwe beda. Se wanka ansi so se muka wano to onyankopon ayi de ho adi ohonam. Sa afa no ebia so a awurade ya wo awurade na ma. Na mpa onyankopon ayi ne ho adi a. Wasa ti we ho. Wono so ka awurade ne nko a wankoye research achichiri amfi adifo no a wonti ase da. Eti wo se mo pa mu nka se onyankopon ayi ne ho adi. Na awurade a obo so na sase no. A onwene ye de obetra so ono ne ye fe no onyankopon. Wayi ne ho adi. Wayi ne ho adi. Ane Obi a ehu no. De ti no obi ehu no obi ehu no. Ano ne ya kire wa. Ade bɔ ahyase ne esi ye no. ane Yayi na to hɔ. Oh yayi wa to ano na ama agye adi. nokasem. Me na make a kire. Sa. Hwɛ. Ye bɛn no aboboa no. Still wa obey reject. No matter years ebedi on kan ho amehye ne ye be ye obi a afa ho. Oboa. Tie. Ase oni nyankopon. Wono ni nyankopon. Ono na odi si ho. Wono na odi si ho. Wa mo no hunu. Wa anye dai. Wa mo no hunu. Wa mo ne kwa. Na onwene se wontena so. Onye se dai. Wontena so. So te so. Sa. Sa tie ne to aso. Ose me ne awurade. Mi ne ye frem awurade no. Na obi ni ho bio. Obi ani ho biem. Sa. Awurade bi ani ho. E ka ono pe ho. Sa. Nyankopon. Ai. Ya wo na ma. Hey! Awurade to aso. Ose anya hintayom na mekasai. Mi kasa ne nye hintayam. Da bi. Edi oka humiemo. Koso oni badwafo ahia. Nokasem. Ohene tena adwam. Atiasfo ba na atwa no ahia. Empanifo diuru na ehye won botire. Abofo people gina ho kita trubento. Wo na wa hu bi. E na okasa se de. Ose anya sum asaso ba bi. Maka ma kira Jacob asefo se mo hwehwe me kwa. Jacob asefo. Jacob obibini na asefo. Mo na ye se hwehwe awurade. Sa. Awurade Kristo ye mo dia abibifo. Wo na ye ka kire o se hwehwe hwan. Awurade. Obroni ahwehwe na amfa ne ho. Dabi. Ye sie nya sie awie. Na ne o hwehwe awurade no. Yama no order. Se hwehwe awurade no. Ha bi o akọ hwe nyame. Hwehwe awurade ni hwe awurade no nyama. Nyame no akọ hwe na nya nyame som. Efre nyame. Ehire nyame. Ekanfu nyame. Edi nyame adum oye nyame. Dabi. Ba bi akodi no. Amen. Amen. Wonwane wonamu futuro. Wonum asem na de wo kɔ. Shaka viso di da. Amen. Man kan che Jacob asefo. Sa. Aya before say, "Mon hwehwe me keke." Sa. Shaka viso di da. Amen. Yanko verse 22. Verse 22 no. Nya ntem. Tie. Ase mo nane mo ho emra me nkyɛn. Ene makodi baabi. Momane. Monane mo ho nya de. Emra me nkyɛn. Emra me awurade mo nyankopɔn nkyɛn. Na wonje mo nkwa. Na wonyi wo de. Nkwa. Because salvation no baabi am won ye gye mo anya yie. Dabi. Adwo ba. Ohunu no aba na hinie ansane hwe steps na follow ansane ya save. Nyokwasem. Anya bibi keke o. Tie. Psalm 49 verse 7. Psalm 49. Okraje ebo. Ya ton asase su nipa nyina na ade bia asase su. Eyi gold ni diamond ni box as platinum. Yes a chi abofo free soro. Na tiasfo ba na ni panifo do na nyina e ton won kra entimenyi wan so. Dabida. I tell you honest. Yes. Entimenyi wan so. Dabio. Me na make acho. Hwɛ. Tie. Psalm 49 verse 7. Ose de. Osi onuale tumi nje onipa da. Onue bi entimenyi onipa bi ada. Na onu tumi ma Nyankopɔn na mpatade ye. Otimi man patade bia. Efise. Wakraje boye den. Ye kraje boye den. Aje ono pɛ. Na ema ogya hɔ kra. Aje ono pɛ afolebo ene yebetimi aje. Nyokwasem. Ye bi say when timi koi. Aje ono. Sa. Sani oye yen fa yen, oye okra fa yen. Okra ba bi okra firi ne. E wo se hone oje ni firi ye den. Ye firi Yakobom. Sa. Na ko fa obofo. Ana se hwan na abeje ye. Bi atimi. Eshega izo dida. Amen. Odi anyaza. Ye pa. Asa, pi kaza ni ye. Bi woni na mi abekɔ nse do. Ane. I tell you honest. Sa. Mon samra no agye mon kwa. Sa. Na de Ase mo asase anu nyina. mo nyina. Kwa me ne munyankopɔn. Na me ne munyankopɔn. Na obi ni ho bio. Obi eni ho bio. Verse 23 no. Afeti. Ase maka me ho ntam. Hwɛ, maka me ho ntam.
trene enum na asem afi na trene enum na asem na ede afi wa kantam sidie na ara nsan na asem we ensan da sami na kotodwe nyina abekoto me sami awurade yakobon na kotodwe nyina be ede abekoto me kotodwe nyina koto sa wono na kotodwe nyina ya de abekoto me Kristo Yesu no sa na takawa nyina mpam ka so oni awurade no amen tawonesu makantam sa me asam ne ko sa me na kotodwe nyina be ede abekoto me maza e fa se madi agro me hye o ka ho asam we utimi nyi ho mfiri mu da da antimi sorry ntia da bi igani nka chiro what's it there? Asem na kotodwe nyina abekoto me na tekrema nyina aka mentam eno a na hyem amen apam abobodin no sa asam ni ba mu ana amam apam life Philippians chapter 2 verse 10 kwaku omo nim dida ya me so mu de ato nwuma ma na tete jey isaka gusto dida amen udi enyaza teteba osufu asase nyina kotodwe nkofo sa ono a sa osin ye beye no beye achasfo na awufo awurade nti ena owu yo sa kwa asama ado unye hu ya atemu eba atemu ato amen the fadi agro osin ye to aso ha verse 24 no afeti osin obeka me ho asem se tie na ne toso ne se obeka me ho asem ese awurade munku na trene ne ahoden ewo awurade munku na trene ne de ahoden wo amen eti owie ni obe na ni di so na o kire on na obeka ne ho asem nti yebeko preach no enye za yebeko ka ne ho asem sa na tie obrofo ne sidie ho Isaiah 45 verse 24 they will say of me in the Lord alone our righteousness and strength amen Paul anka okay bitumi ade nyina ye Kristo o hye mede amen ni mu ne nkwa wo sir ade nyina wo nim amen enti so obi o Kristo mu dia afobo na ho mani bi sir ni mu obi o Kristo mu a ka so obi ba Kristo nchen ya obi o Kristo mu a na wa ya bode ni mu nko an ye kasem obo ye Kristo mu anwuma pa ni mu nko a because awurade mu na ye nsa be de ebeka tiaju ehunu nansa no wa enta amen oti mimu mitinimu Yehu Kristo ehu yen amen wo say that here sir eti awurade mu na ohonam nyina ebenya chefa na tie verse 25 no aferi tie osi awurade mu na Israel asefo nyina bedi bem ahoho won ho bimbo awurade ni mu pa sir ya kasi afobo na ho mo obi a so ti ase chesi ebu ne bem injira ka ki solida amen awurade na obo so bo asase nwe ye de betra mo se kotodwe nyina bekoton sir ono akantam ane asam ne ko sir na ebesa aka ne ho asam se ono kuto emu na enipa nyina Israel asefo nyina abedi bem sir cause ye trene no e wonimu nokwasem ampa eniama ka mutimi ni ho bem according to Acts chapter 13 verse 38 no osi ani tie ni anom mo hu se enam oyi so na waka boni fafiri kire mo enam oyi Yesu Kristo awurade no sir eso ne ye kan boni fafiri a kire mo ma ya yetimi nka dabida cause ono pe na asiesie ne ma nyina ebe yamam sir shaka Kristo dida amen na de osina nyama mo tumi de ho pe mo se mlamu nu nyina ni munna Israel asifo nyina be de na niam mo tumi ne ho pem e mo sisi mra nsem du no osi oyi mu na obiara ogidi no up to date ba akokra emra ba akokra obi eni ho watimi edi so da dabida up to date yo e free so obo ade de niam ne bae emra ba akopa edu ba akopa kro obi eni so da dabi me na me ka kiro awurade asam ne ye ka kiro mra ne ba akopa kra enyanya wo fron ka me e ho kra de ati eti se nokwasem enyanya wo fron ka me ye me say ni okwa sori bia aka na no atum no hye ane hwe ne ma sane mu date aye hwe sane mu time aye 12 hours ko 24 ane nyame be ne kasa aye nyame be so ne eka
12 hours. What do you say? Sir. Obi aka 12 hours, obi is 24. Nukase wo. Eni mieru na apie wi Sale. Emu de na waje atum. 24. Aye. Enyenya me foforo nka me ho. Sao. The God of Edi, eni duaba no. Nyame bi si di. Sir. Emu de ara ne yekoti ye. Di. Enyenya me foforo nka me ho. Sao. Ani yapamu ya awie si amu akona dun. Ane. 12 hours me na mbo wi ase. Osi 24. Ana wo so waje atum. Tigani April, first month of the year. Sir. Osi January. Ayo. Nyame bi akasa. Sa. Enjenya hofro nya de. Eka me ho. Me emrese ndu ni ben ni wadi bi mu ha. Bia ne ho. Oyitwe mu na bete ye pe. Ija na etwen. Ija na ye de. Atwen. Na nyagopo 94. Ane. Ewia so ahe. 2022. Nyame ben ni kasa ahe no. Enyenya hofro nya de. Eka me ho. Mewu me sorry 3 days and 3 nights. Aye. 3 days and what? 3 nights. Nyame bi say o sorry 2 days and 2 nights. Ane. Yigani Sir. mewu asori 3 days and 3 nights. Sir. Usie me pa na ansa na me sorry. Nyame na besese a kire mo say o sorry na anu. Enti kwasie da ene o sorry. Oh. Nyame be ne kan sa. Enye nyamfuro ya de. Eka me ho. Wakum obi. Wasie no me kodi asase akuma mu. Me kwasase mu pa. Okodi na ahia o se kodi na ansa ba. Sir. Anadwo ene adechie. Sir. Nansa anadwo ene medi wasase kuma mu. Mo de me hia amramu wie pe a. Mo hia ase efiri ekor mo kanto 1 night. Sir. 1 day, 2 nights, 2 days, 3 nights, 3 days. Amen. Amen. E hope bepe mu nyina enkohia me kwan e o Galilea. Aye. Asuafo ni nyina so e ready twen. Ane. Yasie na wie Friday. Yasie na wie. Afe ye kokan the first night ade san ade chin ade bom sa na ete. The first night aba Saturday night. Sir. Me da na adwo aba. Ade a cheme me da. Tu anya anadwo ba ako. Aye. Ade che ba ako. Sir. Kwasi da na adwo aba. Aye. Wanya na adwo mienu. Aye. Kwasi da na aba. Ade che mienu. Sir. Wo so wa sorry. Hey. Awudie. Oh. Awudie. No, no, so nya menke so no dia. Asa, anu ne ma nya wadwe si, home da bi sha. Etu wanya. Aye. Edu ko jem. Kasem. Asore Monday. Sir. O Friday akunu no. Thursday ni e follow ha. Monday. 1 2 3 3 nights. 1 2 3 3 days. Sir. Sorry. Ana wudi calendar we achi. Oh. Anya calendar we na ade ya sorry. Enua. Anya no na ade ya wadwuma. Enua. Anya no na ade bo obla. Enua. Obedi bem. Dabi. Eni ema ka muntimi ne ho bi wo wosimra mu no. Sir. Oyimu na obi biela ogidi ayeda. Enua. Wo se kase hye wrade anu mo. Eti ahidie achro date bia ebo date bia e kanto days bia eye din ekra wadi bem. Kasem. Cause of Christo gia waji na tumun. Amen. Odi achem. Amen. Benyame so etra sadie wem. Eka. Duemu odueni woni si ne mati. Kasem. Wonesi wo de tra ofa ne madi agro. Amen. Eje etwen. Eje dey. Because in your man is na ebre no. O sa wie pe awurade se me man sa bre ni wie pe betena adwam. Ni mabu aten. Eno oso am se me meka temu ni nkire watena adwam. Yeli oso o sa bre ni wie a to me ga mame. Daniel 7 25 to 26. Daniel chapter 7 verse 25 no. Die. Osi na ba keka nsabeti ane o soro no. Wa keka nzamatia ya ya so we 110. Ne nko ba die enye yie. Na nya ono ne ba wi ase ne ba. Ano no so etie no keka bi die akire. Oji achiye oji ama hwan. Oh. Wa pu nyankopɔ defend bonzam. Oh yeah. Mo ayade. Eje atwen ni open nche akọ na open no na bu bem e do mfo so achew no wa reject no. Wa dum wai. Onkwa ye wai. Wa hotie wai. Wa kru ye kɔ he. Oda kwa na abo no. Kasem. Enkwa we mpe no nsaka. Kasem. Twa ni wie.
Amen. Amen. Yeah. Na ọbẹ ọsunsun ni no akronkronfo. Ọbẹ hayen. Sir. Epie nani abere ko. Nọkasẹ. Eti na odi agyina hyade abaye nye nanyi ọkyena. Amen. Amen. Ye person no obi ye na ozie na enim ade aba. O te hu ma ne ho efiri kwadwo ho. Ehuru sisi ebe pie efiri saa de ewe. Osoro nsoma edi meka duso dudu ehun si ebata de no. Obaji adi. Unim na aka saa de na ba ye no eye agyina hyade ebo mbe bo no. Oso nti no aka anu atum no. Because we say rapture be ban saa de na ba. Waka. Eti na wahunu ne spa wahunu. Ba bie na niam na hu ba otimi nka o kapa o mosi na bo. Ti age omie na ni tena musa. Ono so nwane ya odi na chi se oso nkan. Oso nkan ya ni oso nkojem. Amen. Amen. Ya be ni aboka. Eshaka kizo ni da. Amen. Mutie nyansa. Ye kasa kire mo buofo amenye hu o wiase. Wa brete etia no mo wrem. Ye no obedi kra age o de koma oso. Ko so seed. Dada for real. Susu so le ekona maniama hu. Finally, second ten no de kunzu. Nyina hwie. Amen. Amen. Mutie nyansa. Yetie pa. Ebraso onipa bi ade ne ho. If you time for some because your mom grace period and ye kasa kire mo. Ya mo bi a grace period. Ane. Ah be this say ya. You know e shaka kiso di da. Amen. O se de. Ntu aso no. Na obeba ni trim se obeda ne emre ene mra. Obeda ne emre ne mra. Amen. Amen. Kristo mra ne gidie ne ye ka ho asem. Gidie mra na obeyi firi ho ye beduru so. Ubozi emra obeyi firi ho ne gidie. Emra se wo de se Kristo ne etam twetwe ne. Amaji obi anko se mra na anya obi apɛ to de ndaso a ye kyɛ so be si nanam so obi de bi be si bia namu a ne ɛda so dabi wantam anfuru a wɔde bi etumi asi wo dabi eti wɔtam furu ansa na ɔde be si wo ɔno nso ba ye de gya no ba ye ɔtamfo so ba wo se o ne me di nkrofo so wale wo no afa firi a ɛna sum aba a so gidie no away ɛna ɔso tam twetwe ne eti ne wa meto obeto se ye se ye wa ne ba pɛ wa wanted ɛne masinja no watam ato atwe ye bedru ho ye bobo sa ho ne ye de be koku do amen amen mudi nyanza tetepa na obeka setia ne ososo no obekyeji ebre ene mra no verse 26 no osino obetena ase ebu aten na owie wen a osoro betena ase ayede ebu aten eno no wabu a oba ena ose me fa nkire wo wafodi a wadi a wode te ho watena me aye onyedoa omo ewu ye nyina saka boshe yo jano obia o fa se ne manu bia dakaji sinema be yam ko mu di nyamesom ebe tram so adi mo so asem ojapade asa peace no ene obi ekoyi na no samanto achi obia amen amen osuru betena ase no atena ase digari David say rade tena wadwa so ni bu aten eti watena ase ebu aten ye na so achiro ane gari oya hode ye bobo so dibem dabi obo apa na man ba sa se na be yi a onu be di konim e woni kasa nu wadi fo enti no wa manada ho so se enanu mu hu bi e na so wa hu no wo ba be yi a no ne odi dane e be twa nyankopon asem se e da no me nanu mu hu bi mu a wa hu e di ni birthday e di na woda e di ni wuda azamato enwane ne tra ho o se de osino obetena ase ebu aten na wagene nsam tumi asai no ama ayila akura akosi ase tumi ne ye agi a yasoma hineti ye fight kosi se osoro beje ne kura firi ne nsam amai ani begina osoro achi be kan ya ho ne ye fight ye nyi ye tumi akodi bo nsam nsam no o se me ma me de na chia ne begina onche ne wo ye na tie ye de hine ne ma ye nto aso no kura ye fan forever na wode osuru nyina ase aheman so ahenie wode osuru nyina ase aheman so ahenie ne tumi ne kese ya bema osuru suru ni no akronkronfo man bo sa kese ye de ya di pakodi baabi no kwasem ya sodi ama ye du onyama kodi baabi ye shira kodi baabi no kwasem ye nkwaji ayira enne woso restore ni nyina ama ye ya ye bo hu da rodwane bra ne be hye bi Osimeba. Trahori ehe. Amen. Amen. Eshaka kisori da. Amen. Bozo ke sema Yakobo ti aso. Galatians
Galatians chapter 3. Eti present yi a wabai bi mu a wabu no e wo se enyina so no osaka ene ye kiro ene Kristo ho gidie so obagi na tomo si oba no no na agya no se ne ye wo de awurade ye wadom Isaiah ehun no a ode to se oba no no na da agya ti mu de ansa ne da hokra ma mu de dada ti no obi sa afre ti minimum na mu de mu hume we mu makata o mani afiri asem no ho a ti mu zo mu hume ni ohumi ehun agya de na so kire ye gya no efi ne komuni mu hu no mu nya ne mo kan amen Amen. What the idea, mom say, Moon, sir? To us, you are your day. Simple, simple. A salvation, down or they chow. A gift of God. Now, to be idea, HHS are. To us, among who see, and yet 2 ABR for you. Now, born some, or born some, and then near thing. Or do we near man? They are going who running to see a whole row. A gumo so, I'm a dear quack dice. Oh. Amplify and son of a tina go pass. Amplify. Now, go what you have been. Oh, yes, what you will be asking. It's not going to do that. Amen. Was it there? Galatians chapter 3, verse 24. I say, I need to lie, young for a try and Christo so quiet. And Ran, I am young for an air tray, Christo so dear. Quiet. Because I need. I'm running you who Christ ye pa. Cause in your home come home, many radunya go porn, and you'll be out teachers when you go porn, be wo baby. Sir, I was you who know a man soon to know. And near you be I had Chelsea, Christo peer pa on a peer. So you're the Emrana here for an air Christo so quiet. Sir, the Yadoma Christo ye pair. Because we be wo Christo no ho a wo so osaka o se de nto aso no na wa figidiam abuyam pem ni wa figidia wo Christo mu na ye de abuyam pem etu timu a wo twa da wo be hu Nyankopon sir because wo timu ye bu fo de dada na wa se osomo a wo somo ye homeda som no e ya fobuo sir unimu a meka cho e ya afobuo a ye bu fo a wo tim enya fa ni ye be bu fo se ni ya ju ebi no fifi ase no sa ni ye bu fo sir yeah, chase ube ukeke. Now ye kaka se bichiro announcement free oslo ka say, "Hey, edazu ube ubia bratemu mu no ye bufo ana ye bube." Ye bufo. Now akokan o say na eda obi ewu da ho ansa na yakoka che no. You know, it's appointed for man to die once and after death judgment. My fellow citizens, my fellow brothers and sisters. Yeah, what is this? What is this? Asem hu we da ho na o ka di agro asem we o ka ni da so dabi se ne da ho bo di pa so be wu pro no nti o wu wi omra temu we ni da so dabi o se asem ni ehu be ono ti won onim ni hu nti ye ka so wu Abraham yo dabi e da oni pa so o wu pro wu wi omra temu sao ya geji wu da ho sa ye twesi wu keke bra ne ye ko hyew no onyi ade we o si ni e be dan ayi ehu afiri se atemu oni mu no owo ni de ehu kura atemu oni atimi agya e ho ne ye kasa kire on ne e ho ne ye kasa kire o sori ya ati owo no owo na afobo so ka kire on 2 Corinthians 3 verse 9 no afobo so ni nya ni onyama se afobo so no enya ni onyam a tire na som no bo mbro so pi eni onyam mu enetire ne som no emomu ebro so de e jo som no ye mienu so me ka kire ye wo asamanfo asafo ene ye wo ahochefo asafo etu obi ofiri ni mu de ewe hu bia so transamanfo asafo o ka Proverbs 20:16 amen because ni eti ye wo afobo som ntine emra ne ko ye mienu ye wo emra semdu ene ye wo gidie mra ye bebu fo ani edo ko du ni mu o ye dela obedi fo ade a otimbo modi di na so anu atoba otoba ko so ani ya cancel ne nyina asa ko jase ene ba ko kra ibobo so ni ba bi afa eti already ye bu fo no wani ama ho so akose ai amen eti sa fo bu som sa no so friend verse 7 verse 7 esa ye die so bi o say owo som no a wode nchokuchu na bo so nya ni onyam owuo ayo afobuo so wi abragem ayo wetin ne yede to so go ade na akọ hye ase no ne yede ama wa wode ko nyina eye owuo ene ye kangu so saa na wi abragemu eti owuo ebeku
na uwi a afobuo no ene se bragem ti wo so onamra so abu nipa nyina afo ane enu anu no ayesa Romans 3:19 Romans 3 here verse 19 no na mi se bi bia amra ne se no bi bia amra nse aka hye wona wo amra mu no afobuo so na wo mu obiara no wo mu obia wiase na abonyakopa atamu ase adifo eti wubra atamu mu no ene se emnesem du emfa amra sa enyo obi ndi ma wo de bi e kira onti manya da age me be kira wase wona akofa fi the god of edi me be kira onya da age asa be di sa de wi achi osorofo na ekọ no amen amen osorofo na ya de ekọ no wo hye ne da homom ene omofo fa gidie no msaka isaka gi so di da amen na gidie ni nyama ye bra unya hu nyankopon no ye de wo kwa hye se sumbi nti wo se bra mu nya hu nyankopon no sa nyankopon de ma mo som na wo nso onya nyamle se de ekọ Galatians 4 verse 8 tie na so bra mu ni Nyankopon no mu ni nyankopon musu wona wo su wonya nyame sa enkoa sum nyankopon ne wo sum homeda na wo sum rensem du wo nyankopon dabi mo ti ka se na se eti edie na wo sum ye ko hwe emu a ya fobo sum ene ye owuo die esom konsam ni nyina ye warning ko a warning enye biribi a ye hye onkran ase wo de ko baabi ne mo warning hwe ye wi ade na ase oh kinsi eno so a reward bi eni ho keke tuti ho ze a wo hwe ade keke ma ye se ma wo mo homodi oboye wana ma abasobodi bia ma hwe oso ahye oboso be ba heaven dabi onkwana na eware keke onkwana na eware sa nye wo prepare ye wo twa ne nkwasoko afi okwatemu be osu utwa wie pe abomode to an because ni ye wo so huru anya de wahu anya hu adwuma pa no ti na da here no here ishaga izori da amen tie osna so bra mu ni Nyankopon no ebra munye de mu ni Nyankopon no musu wona wo su wonya nyame sa enkoa musu wona wo su wonya nyame sa de enkoa ti da ni ye no musu ye ko verse 9 tie na fa ma wo Nyankopon eti da obe hu Nyankopon si ampa ya show Messiah ono ani living yawe sao oba no ono na ja pepepe ede na asi na fa ma wo Nyankopon ana so Nyankopon hu mu intimacy ni ohu na no ohu if you know me I know you sa de tie Moses midudi ni mo sa pepepe eti Moses ene aja ma mi huru we sa na me sumi nya odomo no amen eti no ano no if you know me I know you o se de osa fa ma wo Nyankopon ana Nyankopon ana so Nyankopon hu mu ede na moda ne konfiti ase de ye mre aden na o betimi asan akọ emfiti ase de a eye mre na edi hia no ho na edi hia na mo pese mo fi ase so foforo bio eti ni je so wo so ni ema bi amen edi ni ema verse 10 tie mubu nani asram memeda homeda homeda sao obu homeda sayo okosum homeda aden na mo san akosum se ni ema ni biem na mo bu na ene da be na homeda okosum migali akọ ene osran foforo no osran foforo bi omudi oye de okosum sao wo hu Nyankopon anka be se mirika obedi no bi so osmafo Paul what Kristo hu a cheso ne ma na me ho Hebrew mu a na me de ho ahoa me ho wo se me ye Hebrew fo mu Hebrew fo emna fam no me bo mo ho mode pa so dia se na mode bo fam me ta asafo na emna mu tren ne ye nyame ho asem ti Paul pa so be hu ne ho asem wo Jewfo mu si Paul enom nsa Paul pema Paul wo nya ne sa amen ko si se da hu Kristo no hu si ye kwagu sanya ne ye adwen no a oya Philippians 3 verse 4 no tie ose o se anka men so hwe mo huna mo bibia me de me ho meto so ko tete kura ose ko se foforo bi susu se o huna mo bibia o de me ho meto so a me mo na anka me obi wo ka mi kweti ada to so awatwe ye twa ni kwetia ko mi fi drive fo asefo o freeze afo benya ma busuaku enya busuaku ye lingbo fo mo Hebrew fo emlafem hwe those days ububo wi esu pa ni ebo eti koma wow ko bo shani nyina ho ne oho sa na so wantimi ehuru ni oso hu ayefa ma hwati ose emlafem ye fa sini emode mofem meta asafo no ta asafo no emlafem ne ta ta asafo no defend law no pe emlesem du na ne kingdom ne ese no e kasati ase munkwati mra amasum Nyankopon ko so mra oso obi
Oso mra ye de. Usu obi. Ti mo kwati emra me som Nyankopon. Eno no because Nyankopon ne do. Enti oso mo for do so enso so mo. Enti oso mo do no na oso Nyankopon. Oso mra so du pa oso mo wu. No kwasem. Sigi do no. Ofi wo ya alpa no. Hu. Edu o se emra ne ye hu mo ade. Ejina ho mo obi. Ane. Ben na wonya da ja fa na honam fo si menye ese tira ho ne ehwe wa wie. Ose mode bofem. Mode bofem. Me tas afo no. Obomode tas afo se ne be ya mra be tena ho. Sa. Emra bo tire ne fa wanya me ho asem. Se ye kom mra ni mu ne se tire ne bi o mu a ene se yenya ne ho asem. Sa. Ye hu si obokro no. Ye hu si wadie o. Ye hu si wasa aware. Ye hu si eno ene o se eno so me ye perfect umpa. Sa. Enti no ye felasi no. Afa tie. The seven no. Tie nyansa. Ose na so niema anka eya me faso no. Se niema wi nyame som e ma o feel proud no. Kristo nti bibu no adehwedie obuni sadia adehwedie ade hu ni faso we o de ko wani we odu ni panu ma na ade akwakwa ho achechire ho na anyi Nyankopon anim tie ose nanso apara me da so bibu nyema nyina adehwedie adetia mewade Kristo Yesu hu a echeso no nti hu Kristo we hu Kristo oh no me see kawa chato da akra da is that who what you say wakai pu mawu mani ehu awurade ye awurade me firo man ho ntim afi wo fi dufo osum no sa wo Israel mu a odifo no ese wo firo man ho nya de enem na da ho ye de enu ne Paul ho awa no amen Leni, wo awurade hu ye pepe picture bi a be hwa ache say jane no ote ho ana okeka na de ose onu nti na mehwe niema no nyina ehu ami hu ne pepe ena ma jese bibia ma ye lusu ho sa mintimi fa ho ho biem adenti na mebu no say sumi na so ade bola so ade ni obi di ho na onya ye oso onya obi ehu say aye bola na ye si bola na ye hye aye se tuna ho ne ade Amen. Hwɛ obɛhoahoa ho ɛna ɛbɛsɔ asɔba yɛbɛhwiri ayi akɔkɔsa yɛgya okwan ya no sɛ nyɛ nipa na ebibu atɛ otemfo trene na ba akyerɛ wade ni nyina ani so ne yɛ fa di bem ɛbra me nkyɛn oso mpa no amu na bɛtra manso hwɛ tena hɔ de hade tie Osina mi bunu se sumni aso ade. Bunu se bo na so ade. Sa. Ande. Osina Kristo aye memfaso. Ansa na Kristo aye ode. Emfaso. Edi no obi bia obunu hu bi mo mra mu no watete ne hu afi Kristo. Sa. Wa fi odum re hu ade. Afiase. Eti fache o, bimbu o, ahoti o, enkwaji o, trini o, danko abom. Nokwasem. Ufi odum no ho hwi ase pepepe a ekwan na si. Na ubetimi ahwe ase a age otimram sa a wo hwa ho ade na ya to agu no ya yi ni pa na firi mu e de amam se wo famra agane chen no e na oda so che sa ade nim na de osmafo na dwane Paul ko verse 9 no udi na so Paul osina wo ho me mu se Onyankopon ahunu wo osmafo Paul mu se minim ankasa treni a efiri mlamu emra na ofisu emramu o ye treni ni no Nyankopon ni mu ni ye kasem sa oh my God mo ya tene for honam be ye ka mu nipa na akọ heaven no sa ana okọ gemu no ane o se Lord onipa tene se ne kra tene sa anya ne honam ne tene dabi ne kra ne ye de tene o ka se Peter chapter 2:7-8 na ne kra ne tene ane ono ne ye ka ono ne ekọ egemu ana so okọ paradise sa ono ntene na honam di aise ma aise ono so gidie na o de tene o tene ni benya nkwa na fidim gidie eno no sa ehora otene eti wo hu ni onimu se unni wo treni a efiri mrensem du sa nemo nia enam Kristo hu gidie so pa treni bi nam Kristo hu gidie so ayede eba o se treni a efi Onyankopon mu treni a fi ho mu Onyankopon mu gidie so gidie die eso wo se kese mo Yakobo wa nye ni ansan kabi dabi ama jiro hwɛ Bible say ni omu nyina enam onipa ba ko peso abaya de bɔneyɛfo sa me se sa de wie nsi aka yeti Nyankopɔn ase enye yie dabi ade ne nipa ba ko pekodi amako ni nipa dom aba wiase na ehu o ma no na ne sa fa nipa ba ko bra na ɔno so ko di bibi
ni ye nyina nya den ye nya osere sa na tie eno eba ya uji wo chiye Romans 5:19 Romans chapter 5 verse 19 no hwe osina sanya nipa bebre no nam nipa baako no aso ade so baye ne boyefo no nipa baako pa so ode oye ye nti ye wu asefo ni nyina so mo ya de bonefo sa ama bia kan na ye nyina yewu onipa baako pe no kwasemo Adam wudi duaba ne mini hobi da pi so Adam wuo na mane e twen ye nyina no kwasemo ani die na sense senso bebre no nam obaakofo no sitie so baye atrenefo ne no obaji adia na onyini baji bebre nam baako aso de so aya de bonefo awugidi okura awugitun se oye de boneni Adam wuo e twen o sa ena otrini ni na pie ese muntie me munyimini sa na obi bi obaji adi se ne baako pe ma mu nyina ya bonefo no bi baako pe no mema mu nyina ya atrenefo sa we ye challenge authority dabi na ye bone ma ho dabi ene enye ona be ye tren ni ama ho dabi ye de chew soji amen esaka gizolida amen Abraham gidie obuni se tren ye de Abraham ana ye tren ni dabi ye bu ama ye de acha na acha de so Adam boni ada so enko na jime tren ni no sa na tie wo se meti ase da ye ti ase da onti ase me se twen esaka gizolida amen Galatians sense there Galatians chapter 3 verse 24 no I say anu timra ye fo ekira ye Kristo so kwan na wa figidiam abuya bem wa figidiam aye dai abuya bem justified by faith sir no anti wonya ho gire pa no atwe ho afiri mesem de ho na fe wo kwa henie no eno anu no eda o wa ho yo eti no ame ase na enka hwibiem ko ne aka enti was da bia la da obodi se nne no mo de momfa nhia momfa ntutum ho eno anu enkodwe da ho biem gos onka ho abosonsom sir amen amen eno ne ye kyerem ne sister nso tia sa de we bai no beti bi pa homeda my God ade obeka cho se emumuye de wo de tweme eseka zori da amen oso aye adwuma bi ato a wonti ase na bewuram pa na asemato sir etu onam gide so abum bem verse 25 no osina gide bai no eti na gide ni bai no ye ni ayamfo no ase bie ni mra na se de bie no owe mo ma gide no sir owe mo ma nyankopon ane ye to ye hyebo nsam owuo na samansa sir se ko si obehu nyankopon no waje wo ho no uhunu no se ya mfa nche wo de ya ne kese owuo mfa anko asamanso nkura oso sa no aye no to bia oba ba wu bia na eja o man krofo we ana awurade adom wo ma ohunu ne nde se manya ba me beje unti hume ne gidi ne bra na ogina ho se me de hayi an mepe eseka joda amen gideon ba ye ni owenfo na se de na mom osina munyina nam gidie so ye onyankopon ma munyina nam gidie so ye de onyankopon ma amen amen ko se ke se ma nyankopon o ye gaza eti wonam gidie so abu obem ne sir kana ni efe ni wonsa ka bo she no bi mo obu wo ansa na wo ba na fe de adeko a ode ye nyina so so de bebu obem no na wonsa ka sir gidie no enti na onam gidie so abu obem ti bible so wo hira wo ne agya Abraham abom sir ti wo pe na wo do sa besi obo ese o ka Abraham asefo ho amen amen na ye fere ogidi fiefo sir ona agi yakopon atum na amen amen mudie nyansa yetie pa wena ni ti na sani asam na ti obi ba we catch o say yaje wa na no me pese o ti ase catch us on to na dwum ba bi ogina kra kasa enfata no yani yaje wa ka she prison David ade o si yaje free prison ya o da so she prison owo kita asama so ekita akra de ti yapake wago ishaga gisori da amen eti sene osoro kwaje ne ti ni odom ene di kan odom de obo ne ya chew wabu obem ko se mra bu fo gidie mu obem ni o se edua ne so no emra de ne ko gidie de ne ko paradise ya te ho kronye atarifi na hye no ya woro ishaga gisori da amen ene waje wa firi wo na samansam sir the Bible say you wo ho de nkwana de emperor be see na ma wonkuto ishaga gizori da amen ene wa hye o train ne ye beduru ho Kristo adom anu ne de ba nkwaje ne train na fe da nkwa ani da so nkwa nyankopon ntimi nimu atro na o de hye o bo no afi ne wonsaka amen fusa no
Odachi adawanim. Erisha. Oko obekusa mansaka wenu ana osaka dankwan. Emikatuo ni. Finally eni we ni woko. Final results ni we ni go no adawanim. O pray we so ni yembeso nsabeka. Wetimi akwohye. Amen. Amen. Odum nyanya kufo omobo. Amen. Ohye odin. Wonka honadum ti. Amen. Amen. Bo se kese mo yakobo. Ahini na bo enye nyame som.